गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आज फेब्रुआरी 12 तारीख बुधवार मु चक्रधर आपण स्वागत करुच्ची मोर टॉप 20 न्यूज अपडेट को। तो आसतु जानिबा देश विदेशर 20टी मुख्य खबर विषय रे। तो प्रथम खबरटी हेउची तो सुभद्रा योजना ने राज्य सरकार बड़ घोषणा जे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सुभद्रा योजना ने बड़ घोषणा करिसेंती जे गत फेब्रुआरी मास 8 तारिख रे प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका पैठ कर राज्य सरकार। आउ किछि हिताधिकारी बाकी रही बेले से सुभद्रा योजना नहीं सूचना आसी नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते जे पंचम पर्याय टंका खूब शीघ्र मिलवाक जाऊँगी। नहीं उपमुख्यमंत्री इशारा देइछंती कहते 98 लाख महिला सुभद्रा टंका पाइला बेले 2 लाख एकाउंट सुभद्रा टंका पाइना। खूब शीघ्र 2 लाख महिला प्रथम किस्तिर शेष पर्याय टंका मिलिबो जेथे 2 लाख महिला को मार्च मास 8 तारिख पूर्व सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंका सुभद्रा टंका मिलियो नहीं सूचना देइछिन उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। 14, 15, 16 फेब्रुआरी रे छुट्टी रहिबो घोषणा कराई बंद रहिबो स्कूल एंड कॉलेज। ए नहीं साधारणतः पर्वपर्वाणी समय रे ए जेतेबेले छात्र छात्री माने प्राकृतिक विपर्यय द्वारा प्रभावित होबार आशंका थाए ए नहीं से समय रे स्कूल गुड़िक छुट्टी घोषणा करा जाय थाए। फेब्रुआरी 21 रु मैट्रिक परीक्षा आरंभ। फेब्रुआरी 21 रु मार्च 6 पर्यंत चलिबो मैट्रिक परीक्षा। समुदाय 3133 टी परीक्षा केन्द्र करा जायछि। समुदाय 314 टी नोडाल सेंटर प्रतिष्ठा करा जायछि। 314 टी नोडाल सेंटर मध्यरु 21 टी थाना रे करा जायछि। प्रश्नपत्र भाइराल रोकवा नहीं विशेष पदक्षेप नि 21 तारिख रु मैट्रिक परीक्षा हवा बेले बोर्ड वेबसाइट रे उपलब्ध है मैट्रिक एडमिट कार्ड। ए नहीं 21 तारिख रु हेबो मैट्रिक परीक्षा रे एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो जाइए। राशन कार्ड ई-केओसी फेब्रुआरी 15 रे पूरीबो। ए वर्तमान सुधा 37 लाख हिताधिकारी करना ई-केओसी तेणु आउ 3 दिन भितर समस्त ई-केओसी करने अपील कले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहले जे 15 तारिख पर आउ ई-केओसी अवधि चढ़ाई पारे ना बा राज्य सरकार तरफ जो नुआ नियम आसी अछि तापर भी जो मैंने ई-केओसी करेंगे से कौन ई-केओसी प्रक्रिया कंप्लीट कर सेगुड़ी को सरेंडर बोली धरी नियाजिबो। एने ई-केओसी न कले से कार्ड गुड़ी को काटी दिया बोली कहते कृष्णचंद्र पात्र। फेब्रुआरी मास 9 तारिख रे भारत इंग्लैंड मध्य द्वितीय एक दिवसीय बारवाटी स्टाडियम सफलता सहित शेष होता। केवल मैच समय रे फ्लाइट लाइट खराब होगा बेले घटना छाड़ी देते बाकी सबकि योजना मुताबक चलीथिला। कि घटना संपर्क में मंगलवार राज्य क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री सूर्यवंश सुराज एने कड़ा पदक्षेप नापी सूचना देइछंती। से कहिछंती कटक बारवाटी स्टाडियम 6टी फ्लाइट लाइन मध्यरु गोटे द्वितीय इनिंग्स प्राय सप्तम ओभर खराब होवारु स्टाडियम एक अंश अंधार हो जाइतिला। एने खेलाड़ी मानकु पड़िया छाड़िबाक बाध्य होइतिले एवं दर्शक माने सेमानकर निराश व्यक्त करथिले। रेकर्ड स्तर में सुना दर सारा विश्व को महंगा पड़ा। निवेश माने से भयभीत हो पड़ती। यही अनिश्चित सुना दर निया लगी सारा विश्व में सुना दर महंगा हवा लगी। एने सोमवार नुआ दिल्ली में 10 ग्राम सुनार दाम 2430 टଙ୍କା वृद्धि पाई। एने 88,500 टଙ୍କା हो सारी। सेहीपरि भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा दाम 300 टଙ୍କା वृद्धि पाई। 69,800 टଙ୍କା पहुँची सारी। से 24 कैरेट सुनार दाम 390 टଙ୍କା वृद्धि पाई। 78,060 टଙ୍କା सुना रेट वृद्धि पाई। राज्य में खूब शीघ्र ब्लॉक एवं पंचायत रे पुनर्गठन नहीं चलाई राज्य सरकार और राजस्व मंत्री पर पंचायत राज मंत्री ए दिगरे संकेत देइछंती जे आगामी बजेट अधिवेशन पर एने सरकार किसी बड़ निष्पत्ति नहीं पारती। जे पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहते जे प्रति 10 वर्ष थरे पंचायतर पुनर्गठन हवा आवश्यक आउ 20 वर्ष थरे ब्लॉक गठन हवा आवश्यक। एने ब्लॉक पुनर्गठन जगार अत्यधिक आवश्यक अच्छी। गोटे ब्लॉक रे 38 पंचायत अच्छी। एते बड़ ब्लॉक रे जड़े बीडीओ काम करने कष्टकर हो पड़ुछि तेणु नुआ ब्लॉक गठन होगा आवश्यक और आमे पाखापाखि रिपोर्ट रखीचु। एथर आलोचना सरी जाई। महाकुंभ मेला 2025 रे माल बिक्री करवा जड़े झील आखि और प्राकृतिक सौंदर्य कारण राताराति भाइराल होते
ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତାକୁ କୁମ୍ଭମେଳା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଏନେଇ ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଫିଲ୍ମର ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ ମିଳୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କୁମ୍ଭମେଳାର ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସାଙ୍କ କଥା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖରେ, ଯେ 80 ବର୍ଷମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବହୁତ ସାରା ତ୍ରୁଟି ମିଳିଛି ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବା ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଚାଲିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ପଇଠ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଏଲିଜିବୁଲ୍, ମାନେ 80 ବର୍ଷ କହିଲେ 92 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 96 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଜାନୁଆରୀ ଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିଳିବ ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା, ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇସାରିଲେଣି। ପାଖାପାଖି 98 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ, ଏନେଇ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସେସବୁ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର, NPCI ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା EKYC ମଧ୍ୟ CC ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ EKYC କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ ଏଇ ଦିନ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ସରକାର ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଯିବ। ତ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବେ।